अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। सबसे पहली और बड़ी अपडेट ये है कि कल रात को इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब के लाइव सेशन के दौरान एक फनी मूवमेंट देखने को मिली, जहां पर इंजीनियर साहब अपने स्टूडेंट को जवाब देते हुए 1 to 1 हो गए और वहां पर हमें मजेदार गुफ्तगू देखने को मिली। दरअसल लाइव सेशन के दौरान इंजीनियर साहब से ये सवाल किया गया कि अगर आप नमाजें जमा करने के कायल हैं तो सैयदना हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु ने मैदान करबला में जंग करने से पहले नमाजें जमा क्यों नहीं की थी। तो इस पर इंजीनियर साहब ने उनको कैसे समझाया, मैं चाहता हूँ कि आप भी मेरे साथ उनकी ये वीडियो जरूर देखें। मेरा सवाल यह है कि वो जंग में शहीद हो गए, लेकिन उन्होंने नमाज को आगे करके शहीद हो गए, वो कि नमाज पढ़ेंगे, वरना वो भी जमा कर लेते। तो यार कहाँ लिखा हुआ है कि उन्होंने जमा नहीं की? नहीं, उस दौरान की बात है, जमा की होगी, लेकिन थे तो आप बताएं ना, आपने क्या देखा, आप बता दें क्या हुआ था, मैं उसको बयान कर देता हूँ। मैं तो वहां वही नहीं था। तो एक आप पहले तो भाई बात बना रहे हैं, उस बड़े कहने इसका जवाब दें। या तो आप कहना कि मैं वहां पे मौजूद था तो मैंने देखा कि 12:30 बजे जोर दाखिल हुई, तो उस टाइम ही उन्होंने जोर से पढ़ ली, उनको चाहिए था 2:45 बजे पढ़ते। इसमें की तो कोई तफसील ही नहीं आई है भाई। जब एक चीज आई नहीं है उसमें मैंने जवाब क्या देना है? अपना दूसरा सवाल करें। नहीं, मुझे जवाब मिला नहीं है असल में। आपका सवाल आएगा तो मुझे जवाब मिलेगा ना। आपने मुझे बताया नहीं है कि उन्होंने किस टाइम नमाज पढ़ी है। 12 बजे पढ़ी, 12:30 पढ़ी, नहीं, असर की नमाज थी, असर की नमाज थी, वो जमा कर लेते जोर में। ओ मेरे भाई, ये कहाँ लिखा हुआ है कि असर की नमाज थी और उन्होंने लादा से पढ़ी और जमा नहीं की? ये कहाँ लिखा हुआ है? नहीं, असर की नमाज तो उन्होंने अदा की ना जंग के दौरान। नहीं, ये मेरे को मालूम नहीं है। जब मालूम ही नहीं है तो फिर आगे कैसे चल रहा है? हमारे इल्म में कोई ऐसी बात नहीं है। भाई आप बताओ कि आपने कहाँ पढ़ा है, कौन सी किताब में लिखा हुआ है कि ये वाली वक्त थी और उन्होंने जमा नहीं की? ये कहाँ लिखा हुआ है, वो दिखाए ना पहले, फिर अगली बात। जमा को नहीं कह रहा मैं कहना चाह रहा हूँ कि वो, अच्छा मेरा दावा है कि उन्होंने जमा करके पढ़ी है। चले, आप कह रहे नहीं पढ़ी, ठीक है, आप कह रहे नहीं पढ़ी, कोई सनद तो आप बताएंगे ना। आप कह रहे जमा नहीं की, नहीं, मैं नहीं कह रहा, मेरा सवाल है। आपको पता ना, मुझे पता, तो बात तो खत्म हो गई। अच्छा, नहीं, मेरा है कि वो जमा नहीं कर सकते थे। कोई सनद आपका जो है उस पे कोई सनद? नहीं, मेरा सवाल है कि वो नमाज जमा नहीं कर सकते थे, वो शहीद हुए बेचारे सजदे में। वो कहाँ लिखा हुआ है कि उन्होंने जमा नहीं की? हजरत, मैं ये नहीं कह रहा कि जमा नहीं की, मेरा सवाल ये है कि वो बेचारे, अगली बात ही खत्म हो गई। मेरा दावा है कि उन्होंने जमा की है। अच्छा, जमा की है, कैसे दावा है? कैसे कैसे नहीं? जब आप कैसे नहीं पेश कर रहे कि उन्होंने नहीं की, तो मैं कैसे पेश करूं? नहीं, वो तो कह रहे वो शहीद तो हुए हैं सजदे की हालत में। ओहो, सजदे की हालत में हुए हैं, तो वो कौन सी नमाज का सजदा था, आप बताएं ना। नहीं, वो मालूमात नहीं है, लेकिन आप ये मानते हो, सवाल खत्म हो गया ना, सवाल खत्म हो गया ना। नहीं, आप मानते हो कि वो सजदे में शहीद हुए हैं? सजदे में शहीद होने के बाद थोड़े नमाज का सजदा था, जोर का था, कौन सी रकत का था, वो आप बताएं ना, तो फिर आगे फिर हम चलाएंगे। तो मैं ये बताना चाह रहा हूं कि इंफॉर्मेशन नहीं है। ठीक है, हाँ, वो रिवायत है बुखारी, तिरमिजी, मुस्लिम, अबू दाऊद, कहीं से नहीं है। कोई नहीं मौजूद। ठीक है। नेक्स्ट अपडेट ये है कि रिसेंटली मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने साहिल अदीम साहब को जवाब दिया। मुफ्ती साहब ने ये फरमाया कि साहिल अदीम साहब खिलाफत के नाम पर लोगों को रियासत का बागी बना रहे हैं। उनको चाहिए कि वो अपनी खिलाफत के मॉडल का पहले कोई पैकेज बताएं, वरना वो नौजवानों की सिर्फ कैपेबिलिटीज को खराब कर रहे हैं। मजीद अपनी गुफ्तगू के दौरान मुफ्ती साहब ने यह भी फरमाया कि ये जो लोग खिलाफत पर बात करते हैं ये खुद भी किसी एक खलीफा पर मुत्तफिक नहीं है। हर इंसान अपना पैकेज लिया फिरता है। साहिल अदीम ने नहीं किया। जब मैंने कहा कि मुल्क में बगावत जायज नहीं है तो साहिल अदीम ने कहा ये फिक़ह हनफी जो है ना, फिर हनफी को क्यों बीच में ले आए? मैंने कोई हनफियों की दलील दी थी उसमें? तो जिसको अपना गुस्सा निकालना होता है, कभी हनफियत का नाम लेकर रद्द करना शुरू कर देता है, कभी देवबंदियत का नाम लेकर रद्द करना शुरू कर देता है। भाई जब आप दलाइल से हो रही है तो जवाब भी किससे होना चाहिए? दलाइल से। ये बगावत का मसला भी मैं 2 मिनट में कई बार बताया, क्लिप भी नहीं चलता, पता नहीं क्या मसला है। लोग कहते हैं अगर बगावत हराम होती तो हजरत हुसैन ने क्यों बगावत की? फिर सैयदना हुसैन ने बगावत नहीं की। सैयदना हुसैन अगर हुकूमत के खिलाफ बगावत के लिए निकलते तो घर की खवातीन और बच्चों के साथ नहीं निकलते। कभी भी दुनिया में मुसल्ला बगावत घर की खवातीन और बच्चों के साथ, और पाक दामन खवातीन जिनकी उंगली का नाखून भी जिंदगी में किसी ने ना देखा हो, उनको कैसे रियासत के खिलाफ मैदान जंग में लेके जाएंगे? वो उनका जालिमाना कत्ल किया कूफा के गवर्नर ने, उस बदबख्त ने, करोड़ों लानत उस पर अल्लाह की। हजरत हुसैन दिफा में लड़े हैं, अपने दिफा में शहीद हुए हैं, तो दिफा में शहीद होने की इजाजत है आपको, लड़ने की भी इजाजत है। कोई आप पे हमला कर रहा है तो आप लड़ो, 100 दफा लड़ो, किसने मना किया है? एक आप स्टेट पे जाके हमले करना शुरू कर दो और खिलाफत के नाम पे, और खिलाफत का पैकेज क्या है आपके पास? और ये सारे खिलाफत के नारे इस्लामी मुल्कों में लगाए जा रहे हैं, गैर मुस्लिम आराम से मजे कर रहे हैं। वो कह रहे हैं अच्छा है तुम अपने मुल्कों को अपने हाथ से तोड़ ताड़ के बराबर कर दो, हम सुकून से बैठे हुए हैं। तो सारा मंजन यही बिक रहा है लोगों का। फिर कोई पैकेज है आपके पास? और मैं साहिल अदीम से फिर गुजारिश करूंगा, आपने कौन सा बम है आपके पास, कौन सी तैयारी आपके पास, कहां ट्रेनिंग है आपके पास? है कुछ भी नहीं आपके पास, और आप कह रहे हैं खिलाफत लाओ, तो कोई पैकेज तो दो भाई। यहां ट्रेनिंग होगी, यहां मुजाहिदीन तैयार होंगे और यहां जाके लड़ेंगे फौज से। कुछ भी नहीं आपके पास। और एक खलीफा का नहीं है, बीसीओ यूनिवर्सिटियों में वो अलग खिलाफत की बात कर रहा है, वो अलग खिलाफत की बात कर रहा है। उन सबसे बोलो आपस में मिलकर पहले एक खलीफा बना लो आप। तो सिवाय इसके कि नौजवानों की सलाहियतें बर्बाद होंगी, एजेंसियां तुम्हें उठाएंगी, चमड़ियां उधेड़ेंगी, कोई तुम्हारे काम
نہیں آئے گا. خلافت کے پیکیج سے یاد آیا کہ ابھی حال ہی میں قیصر احمد راجہ صاحب نے ساحل ادیم صاحب کے ساتھ ایک پوڈ کاسٹ کیا جس میں ساحل ادیم صاحب نے خلافت قائم کرنے کا ایک ایسا پیکیج بیان کیا جس کو سن کر خود قیصر احمد راجہ صاحب بھی حیران رہ گئے. یہ تو آپ تمام بھائیوں کو پتا ہوگا کہ قیصر احمد راجہ صاحب اسلامک ڈیموکریسی کے تھرو خلافت قائم کریں گے جس کو وہ اپنے الفاظ کے اندر قیصرین ماڈل بھی کہتے ہیں، جبکہ ساحل ادیم صاحب کا ساحلین ماڈل یہ ہے کہ وہ اس کے بالکل مقابلے میں کھڑے ہیں. ساحل ادیم صاحب کا ماننا یہ ہے کہ ہم کبھی ڈیموکریسی کی بنیاد پر خلافت قائم کر ہی نہیں سکتے کیونکہ قرآن بالکل واضح ہے کہ لوگوں کی اکثریت جہنم میں جانے کے لیے پیدا کی گئی ہے، تو کیسے یہ مانا جا سکتا ہے کہ اکثریت کی رائے حق پر ہوگی. ساحل ادیم صاحب کا ماننا یہ ہے کہ وہ 22,000 لوگوں کو ٹریننگ دے کر خلافت قائم کریں گے اور ٹریننگ دینے کے بعد بھی کوئی جمہوریت کی بنیاد پر خلافت قائم نہیں کی جائے گی بلکہ ساحل ادیم صاحب پولیٹیکل لابینگ کے تھرو خلافت قائم کریں گے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ جب ساحل ادیم صاحب نے قیصرین ماڈل آف خلافت کو سنا تو ساحل ادیم صاحب نے اس کا ذمہ دار مفتی یاسر ندیم الواجدی صاحب کو ٹھہرایا کہ مفتی صاحب نے ان کے پاکستانی بھائی جو کہ آزاد پیدا ہوئے تھے ان کو انفیریئر سائیکالوجی کا شکار کر دیا. وہاں پہ آپ یہ ریکوائر نہیں کر سکتے کہ آپ نے بالکل یہ نہیں کیا، اپنے انڈیا میں ویسے اسلام لے کے آنا جیسے اپنے پاکستان میں لے کے آنا ہے. یار بس پاکستان کیا چیز ہوتی ہے سر؟ یہ آپ نے یاسر کے کر لے سر، یاسر صاحب نے آپ کی سائیکالوجی اسی لیے کر جاسر دیکھ کے میرے پاکستانی آزاد مسلمان کو آپ نے غلامانہ سوچ سے Would you rather have them do لابی اور کیا انڈیا کی لوبی تو ایک اور چیز ہے سر. انڈین مسلمانوں کو ہم سے بھی زیادہ آسٹریلیا، انگلینڈ اور یورپ، امریکہ میں لابی چاہیے، ہم سے بھی زیادہ. آپ کو بات بتاؤں، مجھے مفتی یاسر صاحب نے کہا تھا کہ ساحل بھائی سے میری بات کریں، میں نے کہا تھا نہیں رہنے دیں. کیوں؟ بیکاز ہی وانٹیڈ کہ ہم نہ پہلے ہی بہت زیادہ چیزوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں، تو اگر کوئی چیز ہے تو لیٹس ڈسکس دیٹ. خیر ہے، وہ مائنورٹی کے مسلمان ہیں، ہم آزاد مسلمان ہیں، ہمیں چاہیے ہم مائنورٹی والے بھائیوں سے بات کریں سر. ہی ڈاکٹر آف حدیث سائنسز ایکچولی. سر مگر پاکستانی مسلمانوں سے دور، آزاد مسلمانوں سے، عرب مسلمانوں سے دور رہیں. آپ مائنورٹی کے لیے اسپیشلسٹ ہیں، ان کو ہی سکھائیں. آزاد مسلمانوں کو انفیریئر سائیکالوجی کے اندر آپ نہیں ڈال سکتے. دیکھیں اثرات ابھی ماننا شروع ہو گیا ہمارا ایک بھائی. آپ میری بات سمجھیں، میں اکیلا مسلمان رہ گیا ہوں اور پوری دنیا کرسچن ہو گئی ہے، یہودی ہو گئی، کافر ہو گئی. میرا کام ہے پوری دنیا پہ اسلام کا سسٹم نافذ کرنا، قرآن کا. Is that, do you understand یہ بیسس اسلام کی؟ Obviously I disagree with it. You disagree I with it? have to understand to be. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آ کے یہ رول کیسے آپ نے کہہ لیا؟ نہیں، وہ اکیلے مسلمان نہیں تھے، پوری دنیا کافر نہیں تھی. Obviously yes. تو پھر انہوں نے کیوں کیا؟ انہوں نے یہ کیا ہے کہ اس کو impose پوری دنیا میں. That's the difference. Are you telling me he did not set up a law? I don't know. No, I'm not saying what I'm saying this. Want history to be something that it's not. That's not what I I'm not saying کہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، ہسٹری میں جو لکھا ہے وہ میں جو کہہ رہا ہوں وہ لکھا ہوا ہے. میں آپ سے کہہ رہا ہوں آپ کو وہ کیوں چاہیے کہ مسلمانوں نے آپ کو بھی چینج ہو گیا نا، اگر میرے جیسے ہو گیا I'm gonna miss that ساحل ادیم actually. جو میں کہہ رہا ہوں وہی لکھا ہوا ہے نا، جو میں کہہ رہا ہوں اصل میں کتابوں سے پڑھ کے بتا رہا ہوں اور مجھے تو فخر ہے. میں کون سا نہیں شاہد ہوں ان چیزوں کا، میں کتابوں سے پڑھ کے. آپ یہاں واجد صاحب کے ساتھ زیادہ اٹھ بیٹھے ہیں، آپ کو تھوڑی تھوڑی شرمندگی ہو رہی ہے. شیر آدھی ہے مان جائے. نیکسٹ اپڈیٹ یہ ہے کہ ابھی حال ہی میں پروفیسر ابرار صاحب اور جاوید احمد غامدی صاحب کے اسٹوڈنٹ ڈاکٹر عرفان شہزاد صاحب کے مابین ڈیبیٹ ہوئی جس کا ٹاپک قانون اتمام حجت تھا. اور اس ڈیبیٹ میں توصیف الرحمان صاحب کے بھائی ڈاکٹر شفیق الرحمان صاحب بھی موجود تھے اور انہوں نے بھی جاوید احمد غامدی صاحب کے اسٹوڈنٹ ڈاکٹر عرفان شہزاد صاحب سے کچھ سوالات کیے. اگر آپ اس مکمل ڈیبیٹ کو دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کی لنک ڈسکرپشن میں پرووائڈ کر دی گئی، آپ وہاں سے اسے دیکھ سکتے ہیں. یہ تھی آج کی ساری اپڈیٹس. ملتے ہیں اسی طرح کی نئی اپڈیٹس کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.